nana na yira sinde ba ma sen rompia na renana mo parti programme na yira la Guinée tinabe la Guinée toube ba ina wa manga ko ma fu ne tende na ngaluira ina kan na bamba nyama be nyama na hambara ko kifanya ba wona kolo to hawunsiga afolo la falatina le 28 et là je sais le dalen ya le barma boro kibani ku fo rama woni detina a tamma ina aha menge itufa barma boro kibani imi se singira baba ya ba la Guinée nyama woro donc fo mo kana ndi masin ba mo tan foton sege na mo ramu yake ko an fama continue la tede atanan fama na la tede mais c'est fala nara borima amenge dogo seria ndi na fuili matu untan nuntu umma bangde na hefindi ina ma administration photogui ne una kolon fi na hina konto fi na hina anu wal tariana ganna fuina matu sinne ikha kolon ina ganna na di seria na hina ma gasa anu umma kitire ne na matuma na hina kitigunira ne hano yikite sugudi igano seria matudi ambe ne panyanga matu fo umma mihi na resa findi assemblée la nefa ajahandi eno loi sadi kitimere fampa matu nena sama sikelima droits et devoirs donc nana filima umma priorité parce que on a kolon kana série barara timme on a pouvoir sans to la Guinée na kan findi exécutif singira président de la République na denna on a ministre on a législatif dogo umma borima série frimi bara nini frimi bara ti la Guinée umma nange kirimuno mo waldesno fama judiciaire namma donc men fama tingin darina ana bara bimbara matingin ala selu ga programme qui bara kolon migina ye fama walindira bade la Guinée anu la Guinée die ferena na ribe akasa funti anaful kanye akakal kanye ne biring no mona na leri ama nyokunde ema kolon ina mo ko mborima tingin barasu ato sowi ana la Guinée dinam birimbe ale finda kunyera ne kolon aki seria matani ina kana kite sugwa aka président de la République na sa kana tina afanga kula amanda nyongambe fa fili ibaro gambia parce que tina gamma amuna raba mangela ma lalantia kirin ina fala ngara lalantia elaji sim lalan yallo ana ay imenge atungu man altala da kira kirin ina nyena ba manya mabe ina tina yamaye ina ka gol mangaira baube na konto fili singira lamma alira ana luira ina manara kamandi kene kirin tum no waldire fo sérieux ça ina no wali denna ga misa ni kala tuga ma kumadi ima woni nanti mande no wasa ina no wasa kulu akulu ano wasa de ni akulu agara ba fi kulu na beta mu no wasa kene isa nan to awu na wusa mo bonye do men ali mana le sérieux bar matan kene ana am fin priorité la na priorité ya ma parti kanye funi menge ansa fin de police la asa fin de gendarmerie la ana fin de yi funi menge la armée ni la sofe et dire bilinga kulo on a ma droits et devoirs ina sori ga wali na yiki akantu la Guinée nan kuma gaga ma atamuno masigade afinkari tungasa tibo ma go wenya bema unakulo atanga be muna na policier fa kulo ana dina ga yiki ma droits et devoirs adanga beno ma khakili bere danga beno kala muno wara ba de fo sérieux lan de bram fo wala la refus de justice là parce que étant et moi ne sais pas que siga na jugement fala ribe nduyo ma fala donc na sérieux ide mato mane ne na mato wali singe folo mane na ma ndugina ke fama na fulira na ke fama wali ndera badi la Guinée ne kuluma men na sérieux bar so ibohi na sérieux ka soki no me ko bari sadi e mira tangari e ko bari tangari la gadi no mo na waldi nanan finni ma d'abord ma priorité aseni ire nettoyer to nettoyer ma itam famu no ka sama so a folo me buñina sindi no ngela ma ini man tinna bohi ana lallante bar bo on kila ngamu na wonte na ko ngar kiniya na kilo biya dj ba sinna wiya ngira on fama ndelude ela soirée na be tabarkala ibara masiki na kana kamu da jimana ela Abubakar soirée itam fanno ma mo se masende ba wobi na tan banque de na prière dj mama senyi na folo mana hansinde ma sallallahu alaihi Muhammad non ma semane bien ma paix PFDG Redira ra sugan de fanira ba la Guinée
bogui abar toro fana nanye tungo sulundene depuis on a sa luwengetara nasa o indépendance to hanya kosi kuntanno momuno min desigama haba tore fatore una diminan gora una yetareya wallahi o malagine bogi sebirna be kono o man kuma gabirna on gakata na se khano fini de o muna fansira na findi manara di fo nga sugan da fayina naba nga sugan da fayira ba migira na han no malude lagine yara ano yaye bade lagine de yara alo mo sugan na han bari ilaji selu dalen jallo mangenara ha insha Allah ha safindi président de la république la mo hakkulun ano man tide horma na limanea na ira na kunyi na yi wa inaga ira merinan tire na ran atilinde kolon ila selu dale jallo wonna kolon amu yi régime ha ban san servir asa follow depuis surtout nyamane wonna ran kolon a finiri inspecteur général la farana finance et économie et finance halalanta wali ko ina tungumeni ina fara banque centrale ana quelle banque centrale ha wal fanyima ina anome ministre na ministre ya kui awali begbe nan na bari awali begbe nan na bari wonna kan kul lagni wol je wonna kan kulun fayda onno mana masende yefu ana gambi atna hanna batanu lan sanara يبون نغم بين توغتو هاساغ لجنة والله أبل غفوغي ناما كل فيلا كان سفيك كوري مالي أبل غفوغي أما يبون نغم ساغ بوفا سنجران مغين فا سلمتين فا يولين فا كان مدن لغن ها أسك اللوغين كتب مغادري يكوسي إنفا تو يمو سيغن رباما إبردنجي أبل غفوغي نانا فيما ورut naranto na marut autoroute abel khafo ina nima donc na masingane wombe fa fala fe a ila selu dalen jallo abara fe begbe na balagne be depuis atanna ga ha kharenyira atan musiga farma atan wote administration nambe kelena anaka so kui alko akhano lagine nan servide na bogo betu yo servi ba fe laginera donc on a tout rama ka friende wo manga sugan raba mirina na han dina na han dina to dina frère nara a dina mo miri frère mama khali sa fini chrétien nan wo mbirin to fana yi ala ken nan ga fe fala fe ali mane dina ndene yi ine garaba ira kolon ira dina condamné mane nyaari raba ira dina e favoriser fayiraba ali nakui itan leader dina la ni la na mona fay lu mané dak ni dak ifan alors na même ma sentena sallallahu alayhi wa sallam ana kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wo binna langue pour céder ma doni wo alha manga wo ma khor mané adjama tina wo ha khurse ma wa de ma don kaya na re ndeno mana kolonde nkarama ko mi gina dine na ngani dine na ngani nana no mana kolonde dine to ya man fa dine appliqué aha programme kayama alors nga keni bar na xam masende awu ya ki fay awu abaran de masen de man lo way alors wonno fa IEF malagne on a tout et vraiment à la Guinée est le château de l'Afrique occidentale mais hanya kosi IEF mugeri ya bade quartier ndekuy village ndekuy hanya na montroli da woma na montroli baki ila seli gal belen galu na ha nyama kurpe e banda yani ge tongo la Guinée nyama be fa fala fe ha alati ha fi ni president na anaya ba mane yefe anaya ba mane wumbe a programme mamma yite fe parce que na to go ri développer bo ri raske yarima bi nga far soboti te a te fe ya muba wallahi wonna mane bo ri
amuno mapato buri amuno masgade yare ma yefeyo tefeyo itanara ha yemuna umuno matefe falade donc ha yefe bar sabati halati aha program de nan maiki tefe da afa mana fankere to gode wombe yite ama nyani ga tungo da gine yama ban san gabe awama na gombo wonga bog te fanki ni na wonna bilinyi aga ne fanki alko wamma bogu ha khili khano skade kelfe da afrique ha khaska dina borifa donc masini ma muno ma honku yade muno manana masen nasinde parce que nga kene fanna be na fangam le masin na sel yara fon